So dara day mga buddy no. Motel Bear Haven 1. So 1 ni siya buddy 1. So karon day no. Dula ta ning Motel Bear Haven 1 puting manok na sa bahay. O karon dula ta ning horror kay maningaw pa ta ning horror no. So sige na buddy. Pero inturan sa na to. Oh. Sugda to mga buddy no. So dali ta asa ba ni? Swipe to select. Ay, swipe to select kani. Ay kuyawa ay. Ako yawa. Tara sud ta suportahan mga buddy. Night 1, 0 minutes. Ay. 0 seconds. Report of employee number 10, Monday. This is the first night of my new job and I'm happy about it. It's really hard to find a puting manok na isa ba ay. Part-time electrician job in our area. In addition, they promised me a great salary. By J. Miller. Jigsaw Miller. Kay J. Mango. Ito ka na mga buddy. Saan man eh. Welcome to your new job, employee number 11. Bear Haven. Rose. Ito na eh. Swipe to look around. Ay, grabe. Kuyawa. Repair electrical panels. Turn off the lights to hide yourself. Aman. Putik ko saan man eh. Hey there, I can help you. You can go outside through the door. Uy. Good, you can check the room. Some might be locked for now. Okay. Uy. Tapak. Ito balik. Tara. So ni, may mabak ni mga pati. Good. Oh, I used to have to go check it. Oh no. Kuyawan. Tay. Oh, sabot tugay na. Ito man eh. Ah, sige, okay. Kasabot ako. Kaya, rasa niya ay. Kuyawan. Ako sa iyo. Ah, dagan tayo lugar hindi ay. Ikaw ba? Kuya ba? Oh, downstairs. Tibo mo mga badi oy. Ay, dito. Kupal. Sadap siya na. Ayuy, nawalang isa. Saan man na? Ayun. Saan man na? Nga po dami ay. Kakuyawan.
Kupal, may na siya wak to may nagibir. Ito mo nagiging sila. Kuyawan. Words. Kung sa mga words. Oh, good. Sorry, kita go your own now. Kupal. Yaan, magsubuan. Kasi to. So, guys. Sabi na eh. Ako bang? Sumunod ka yung mga tidibira eh. Gubot-gubot. May dalawa ang mga. So karon mo kasi tambay sa mga badinong suda. Bante-bante ra to. Oy, TV sa ba? Uy, salamat. Fine na human rin. Kulbaan. Kuyawan. Kuyawan. Uy, number 2 na. Number 2. Night 2. Report of employee number 10, Tuesday. Apparently, there's someone else in this motel. Something goes wrong. I just turn off the lights and sit quietly looking at the window. I'm not sure, but I think these are Bears by J. Miller. Bears, teddy bears. Kupal na bears na ako. Tugot-tugot na. So, ikaw naman yung kabalo mo. Kabalo-balo ito. Oh, ano ba yung text? Kupal, ito. Ay, balik ko. Yes, got some fun. So, 101 ako. Grabe ka ng kartuan. Uba. Sabi tanya wala ay sikit naman si mga brain sa mga lubang ang suga pasang 20 ano to? Kita naman wak check walang deliver this 101 Kupal, gawas pagdali maghadlok tago pagdali kita to oy ilom
Hala, mag-adlock ka ba di? Ay, sige, gago. Kinapit na. Ay, ito man. Yap, 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 yap. 501, 501, hapit na mo man. Oy! 515, 515, 515. Kuya Juan ron. Up. Napakaangas. Kuya Juan na eh. Hapit na, 30 seconds. Uy! 30 seconds na lang. 67, 38, 39, 40, 41, 42, 3, 4, walk check, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, putik na yung kisip mga bro, sa kisip mga bro, 6, 7, 8, 9, tapos ang laban. Fireworks, say day. Ay, gani no, adlaw, BM din. Adlaw, medyo day, tama. Ay, sige, so kanisa itong ipo. So, ang sunod na video yung mga bilhin, okay, kato ng kaninang 3 o 4 atong isunod. So, kay tapog bilang kaupod. So, tiwason ko na yung mag-edit sa ako, tapos siguro buhat ko ugma 3 o 4. Night 3 o 4 na punta ugma, mga budi. So, kato lang, and thanks for watching.